पवित्र बाइबलु ताहा आपण माने पाइबे जिरिमेय भविष्यत वक्तांक पुस्तक तार 4 पर्व आउ तार 1 पद। जिरिमेय भविष्यत वक्तांक पुस्तक तार 4 पर्व आउ 1 पदरे एही प्रकार लिखा जाए, सदाप्रभु कहंती, हे इस्राएल, जेबे तुम्हें फेरिब तेबे आंभ निकटକୁ तुम्हें फेरी आसीब, आउ जेबे तुम्हें आंभ दृष्टिरु तुम्भर घृणायोग्य विषय सब दूर करिब, तेबे तुम्भे स्थानांतरीकृत नहिब। आउ थरे पाठ करुअछि, लेखा जाए, सदाप्रभु कहंती, हे इस्राएल, जेबे तुम्हें फेरिब तेबे आंभ निकटକୁ तुम्हें फेरी आसीब, आउ जेबे तुम्हें आंभ दृष्टिरु तुम्भर घृणायोग्य विषय सब दूर करिब, तेबे तुम्भे स्थानांतरीकृत नहिब। आसु आम माने वाक्य मध्य को जीवा पूर्व गोटे मिनिट प्रार्थना करिबा। पवित्र 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 अति पवित्र प्रेममय परमेश्वर प्रभु, आमे सबु गौरव आपण को देउअछु, कारण आपण महान परमेश्वर अटंती। मनुष्य किए प्रभु जे से आपणकर वाक्य उच्चारण करि पारे। आपणकर वाक्य आपण उच्चारण करंतु, आपण सफल करंतु, आपण प्रशंसित होंतु। प्रभु आज वाक्य आम प्रत्येक जीवन में कार्य करू, जे प्रकार आमे माने आपणक महादिन निमंते प्रस्तुत हे। आपण साहाय्य करंतु, आशीर्वाद करंतु, प्रभु यीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आम मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक ठारू प्रचुर शांति, दया, अनुग्रह सदाकाल आपण प्रत्येक जनक प्रति वर्त। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने, आज वाक्य मध्य को जीवा पूर्व मु आपण मानक पई गोटे छोट प्रश्न नहीं कि आसी। आ मु आपण मान को अनुरोध करूअछि, एई प्रश्नर उत्तर आपण माने निजे निजको दियंतु, काहारी को दबार आवश्यकता नहीं। जेते जन आम माने एठी अछु, प्रभुक वाक्य शुणुछु, आम माने बाप्तिजित हेइछु, मु आपण प्रत्येक जन को गोटे प्रश्न रखुछि, गोटे प्रश्न पचारुछि, जे बाप्तिजित हेबा परे आपणक जीवन में परिवर्तन कौन आसीछि। बाप्तिस्म नेबा परे, प्रभु यीशु को जानिबा परे आमे माने केते फल फलिछु। जोहन लिखित सुसमाचार 15 पर्व 16 पदरे लिखा जाए, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले, तुमे माने मते मनोनीत करिना, मु तुम मान को मनोनीत करिअछि, जे प्रकार तुमे माने जे फल उत्पन्न कर। बीइंग अ क्रिश्चियन, यीशु को जानिबार लोक सीए जे फल उत्पन्न करुछि। कारण फल सेते बेले आसीब, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले, मो ठारे रुह, सेथिरे मु तुम मानक ठारे रहिबी, तहिरे तुमे माने प्रचुर फल फलिब। जदि फल नाही, जानन्तु यीशुଙ୍କ सहित सहभागिता नाही। जदि फल नाही, जानन्तु मु मुखरे यीशुଙ୍କୁ जानिछि बोली कहूछि, किंतु यीशुଙ୍କ सहित मोर प्रकृत रिलेशनशिप नाही। पवित्र वाक्य रे लिखा जाए, से माने मुखरे ताहांकु प्रभु प्रभु बोली कहंती, किंतु सेमानक आचरण द्वारा से माने आंभ को अस्वीकार करंती बोली परमेश्वर प्रभु कहंती। पवित्र वाक्य रे लिखा जाए, तीतस्तार 1 पर्व 16 पदरे, जे से माने ईश्वर को जानती बोली स्वीकार करंती, किंतु सेमानक कर्म द्वारा ताहांकु अस्वीकार करंती। से माने घृण्य, अबाध्य, पुणी समस्त सत्कर्मर अयोग्य। पवित्र बाइबल कहूछि, जदि आजी आमे माने मुहरे कहूछु मु यीशु को जानिछि, किंतु मोर कर्म द्वारा मु यीशु ठारे न रहिबा द्वारा जो आचरण करूअछि, ता द्वारा मु प्रकाश करूअछि मु घृण्य व्यक्ति, ता द्वारा मु प्रकाश करूअछि मु अबाध्य व्यक्ति, ता द्वारा मु प्रकाश करूअछि मु समस्त सत्कर्मर अयोग्य व्यक्ति। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने, जेहेतु मु घृण्य, जेहेतु मु अबाध्य, जेहेतु मु समस्त सत्कर्मर अयोग्य, तेणुकरी मोठारे फल नाही। आज आम अनेक कहूँ मु यीशु को जानिछि, मु सेथिपई आरंभरू कहली, जदि यीशु को जानिछु बोली कहूछु, निजको पचारू केतेटा फल अछि। बाइबल 3 प्रकार फल विषय लिखा जाए, मन परिवर्तन फल, धार्मिकतार फल, आत्मांकर फल। ए 3 प्रकार फल मध्यरु को फलटा आसिलानी? जदि आसीछि भल कथा, जदि आसीनी प्रभु डाकंती फेरी आस। आमानक परमेश्वर एते महान, से आमानक पई सर्वोच्च बलिदान देबा परे मध्य से एबे भी आमानक विनाश करबा को चाहंती नाही। से आमको डाकुचंती उद्योग हेई फेरी आस।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଦିନେ ବଗିଚାର ମାଲିକ ଆସିଲେ। ମାଲିକ କହିଲେ, ଏ ଗଛ କାହିଁକି ଏଠି ଅଛି? ଇଏ ତ ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ, ଆକୁ ଇଏ ଭୂମିକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଛି, ଆକୁ କାହିଁକି କଟା ହେଉନାହିଁ? ମାଳିକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ସେ ଫଳ ଫଳେ ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ କଟାଯିବ। ଆଜି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, କୁରାଢ଼ୀ ଏବେ ବି ଗଛ ମୂଳରେ ଲାଗିଛି। କୁରାଢ଼ୀ ଆମମାନଙ୍କ ମୂଳରେ ଲାଗିଛି। ଫଳ ଫଳିବା ନାହିଁ, କଟାଯିବା, ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବା, ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାର ବିଷୟ ଭାବୁଛୁ କି? ମୁଁ ତ ଭାବେ ଆଜିକାଲିର ଦିନରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାର ବିଷୟ ଭାବନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେମାନେ କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ। ବଟ୍ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ଏଠି 70 ବର୍ଷ ବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷର ଜୀବନ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାର ବିଷୟ ନ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ସେଦିନ ସେ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଯିବେ। ସେଦିନ ବସି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିବା, ଆହା କ'ଣ କଲି, ଟିକେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି କାଳେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛି। ବାଇବଲ କହୁଛି ଫେରି ଆସ। ଯେଉଁମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପୁତ୍ର ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବାଇବଲ ଡାକୁଛି ଫେରନ୍ତୁ ଫେରନ୍ତୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆମେ କାନ ବନ୍ଦ ନ କରି ରହି ନ ଯାଉ, କାନ ଖୋଲା ରଖୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 4 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଫେରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି ଆଜ୍ଞା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଫେରିବ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ତେବେ ଫେରି ଆସିବ? ଯେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ ପତିତ ହେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଥିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ ପତିତ ହେଇଯାଇଅଛ। କ'ଣ ସେଇ ଅଧର୍ମ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କଲା କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ କ'ଣ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଅଧର୍ମ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 25 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ଲଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କରୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବାଲ୍ୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖାଯାଉଛି ତୀତ 1:15, ସେମାନେ ମୁଖରେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଆଜିର ଏଇ ଦିନର ଲୋକମାନେ, ଶେଷ ଦିନର ଲୋକମାନେ, এই ଶେଷ ଦିନର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଯୋହନ 10 ପର୍ବ ଆଉ 25 ପଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ ଆଉ 25 ପଦର କଥା। ଫାରୁସୀ ସାଦୁକୀ ମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସେହି, ଆପଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ହେଇଅଛି। ତଥାପି ବି ସେଦିନର ଫାରୁସୀ ସାଦୁକୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶେଷ ଦିନର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେ ଆମେମାନେ ବି ଯୀଶୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏହା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ବାବୁରେ ଆଉ କେତେ କାଳ, ଆଉ କେତେ କାଳ, ଆଉ କେତେ କାଳ କେବଳ ଏଇ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମାଗୁଥିବ, ଏଇ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟରେ କେବେ ମାଗ ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଦିନେ ଏଇ ତମ୍ବୁ ରୂପ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ ଅହସ୍ତକୃତ ଏକ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଠିକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। এই ଅଂଶ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିଛୁ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିବେଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲିଭାଯିବ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ଯେବେ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ, ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ? ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 2 ପଦ। ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ତୁମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସ। କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଆଣିବୁ? ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କୁ କୁହ ଅଧର୍ମ ସକଳ ହରଣ କର ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଓଷ୍ଠଧାରର ଉପହାର ବୃଷ ରୂପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠଧାରରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। କ'ଣ ସେଇ ବାକ୍ୟ? ନା ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁକୁ ହରଣ କରିନିଅ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 29 ପଦ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ସବୁ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ଜଗତର ପାପ କ'ଣ? ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଗାଈ ତାର ଖାଉନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆମେମାନେ ମୁଖରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଡାକୁଛି, ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବ, ଆପଣ ମୁଖରେ ଏକ ବାକ୍ୟ ରଖ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଏହି
आंभर अधर्म सकल को हरण कर, आंभ को स्वीकार कर, आंभर पाप सब मोचन कर, आंभ को तुमर निजस्व प्रजा कर। मु आपण प्रत्येक जन को मन पकई देबा चाहे। आपण माने प्रत्येक से अपवयी पुत्र को जानी थिबे, द प्रोडिगल सन विषय आपण सुनी थिबे। गोटे दिन आसुछि, से चेतना पाउछि, से कहूछि मोर बापांक घरे केते बळी जाउछि, मु मो बापांक पाखकु फेरी जिबी। से तार बापांक निकट को बाहुडी आसुछि, तार बापांक पाखकु आसी कहूछि बापा मु आउ तुमर पुओ हेबार योग्य नाई, मु मोर योग्यता हरै देइछि, मु तुम विरुद्ध रे पाप करिछि, मु केवल आउ केवल तुम विरुद्ध रे आचरण करिएछि, मु तुमर पुओ हेबाकु योग्य नाई, मते तुमर दास करिकि रख। जानती बापा कौन कहले? बापा कहले सुन रे पुओ, दास बहुत अछंती, दासर भैकेंसी नाई, पुअर भैकेंसी अच्छी, तू मोर पुओ हेइकी रहिबु। जानती आपणक पाई मो पाई आमे माने जे प्रकार ईश्वर को पुओ हेबु से निमंते से ईश्वर कौन कले? एब्री पुस्तक 2 पर्व 11 पदरे लिखा जाए, एब्री पुस्तक 2 पर्व 11 पदरे लिखा जाए, से प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को निमंते क्रूस रे हत हेले, से आपणर प्राण देले, जे परित्राण करंती और जे माने परित्राण पांती से माने एक पितार संतान बोली ख्यात हेबे। आपणकर योग्यता नथिला, मोर योग्यता नथिला, किंतु जेते बेले आमे जीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना कलु, प्रभु कहले मोर पुओ तू हेबु। से निमंते मु मोर कोलस्थ एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान करिअछि। फेरी आसु मोर प्रिय माने, प्रभु समय देइछंती, सुजोग देइछंती, बाइबल डाकुछि, बाइबल परमेश्वर प्रभु डाकुछंती फेरी आस। आज आमे माने आउ थरे आपण हृदय को जड़ न करू, निजर कर्ण को बंद न करी दो, प्रभुंक वाक्य शुणु। प्रभु डाकुचंती फेरी आस, मुखरे यही वाक्य घेनी फेरी आस, जे आंभर अधर्म सकल हरण कर, आंभ को ग्रहण कर। से प्रभु एते विश्वस्त से इच्छा करती ना जे आम मान मध्यरु केही विनष्ट हो। सेथिपाई तो आमर परमेश्वर प्रभु कहती जे जन दुष्ट मरुछि से मोर किछि संतोष नाई। आपण माने मु जदि फल न फल कि मरीजु, ईश्वर किछि संतोष नाई। ईश्वर संतोष एथिरे जे आमे माने फेरिबु, आमे माने जीशुंक सहित कलमी हेबु, आमे जीशुंक सहित रहिबु, जीशु आम संगे रहिबे, आउ आमे माने प्रचुर फल फलिबु। आज बाइबल डाकुछि आम मान को फेर फेर, उद्योगी हे फेर। जदि आमे आज शुणिबा आउ मन परिवर्तन करिबा, प्रभु जीशुंक प्रति फेरी आसिबा, विश्वास करंतु आमे जतिकि आनंदित न हेबा, स्वर्ग रे ताठु बेसी आनंद हेबा। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने, परमेश्वर प्रभु आज आपनक मुहरु शुणिबा को चाहंती, प्रभु मोर अधर्म सब मोठु नै जाओ। प्रभु शुणिबा को चाहती, यस तोर अधर्म सब क्षमा करा गला, मु तते निजस्व प्रजा कली, एबे तोर अष्टधारर नैवेद्य तू ग्रहण उत्सर्ग कर। गोटे छोट कथाटे कहबा को चाहिबी। परीक्षार सीजन सरी गला, रिजल्टर सीजन आसीछि। कहार पिला माने बहुत बढ़िया परसेंटेज आनिचंती, कहार पिला मानकर परसेंटेज बहुत कमी जाइछि। मुझे पिला मानकर जो मानकर परसेंटेज कमी जाइछि, मुझे मानकर बापा माँ मान को पचारिबा को चाहे, कौन आपण माने प्रभु को धन्यवाद देले कि प्रभु थैंक यू मो पिलार परसेंटेज कमी जाइछि, कि बा आपण माने पिला सहित बसिकी मुह सुखेकी कांदिले, आहा कौन हैला रे, मोर पुअर रिजल्ट कमी गला, मो झीर रिजल्ट कमी गला, कौन हे गला। पिला मान को गाली देले कि मु आपण प्रत्येक जन को सत्य कथा कहूँ, जदि आज आमे माने प्रभुंक ठारे आनंद करि पारु नाही, दुखर समय रे, कष्टर समय रे, जे परवर्ती समय रे आमे माने आपण पिला मान को कहबा ना, बाबू रे सब अवस्था रे आनंद कर,
सबु अवस्था धन्यवाद दे से आपण पिला माने आपण को पचारे आम मार्क कमिला बेले तुम कहीं धन्यवाद दे पार ना आपणकर जगतर अचीवमेंट जगतर फेल्योर पर ओरिड हूँ ना आपण मानकर नाम जे जीवन पुस्तक रे लिखाई से प्रभु ठारे धन्यवाद करंतु आपण संतान गण जे प्रभु ठारू दत्त पुरस्कार आपण मानकु से आनंद करंतु आज पृथ्वी रे केते पेरेंट्स अच्छे देखंतु जो मान कल संतानटीए नहीं होशय कहउचंती प्रभु निकट को तुम्हें यही वाक्य घेनी आस प्रभु आमर पाप सब हरण करनी आमको तुम निजस्व कर आमे माने ओष्ठधार नैवेद्य उत्सर्ग कर प्रभु पाप हरण करिछंती ताहांक पुत्रंक रक्त आम मान सब पाप धोई देइछि किंतु प्रश्न उठे कि आमे ओष्ठधार नैवेद्य उत्सर्ग करिबारे केते विश्वस्त हेछु प्रभु आपन टंका चाहंती नाही मो पुओ टपर है 1 करोड़ रुपीस चर्च को डोनेशन दौची प्रभु कहे रख तो 1 करोड़ प्रभु को इंटरेस्ट नहीं आपण टंकार प्रभु को इंटरेस्ट अच्छी आपण ओष्ठधार नैवेद्य जदि वास्तव में प्रभु किसी दबा चाहती ना प्रति अवस्था धन्यवाद करंतु मु प्रभु को गौरव दे कहूँ जो मु मोर माँ को देखिली मो आखि आगे ताहांकर शेष निश्वास गला मुझे प्रभु को धन्यवाद दौली प्रभु को उद्देश्य नैवेद्य गान करुली मु हॉस्पिटल मोर माँ को बेड पाखे ठिया है कारण मु जानी एठी जन समस्त को शोवा को हेब कई आम शोवा भी नहीं रूपांतरित हेबा किंतु आम मान भरोसा अच्छी आम चिरकाल जीशु सहित बास करूँ एठी रोदन करने समय ना प्रभु आमको निजस्व प्रजा करिसेंती एठी प्रभु चाहती ओष्ठधार नैवेद्य सुविधारे थांतु असुविधारे थांतु प्रभु को धन्यवाद दिंतु जानती तार परिणाम कौन हेब पवित्र वाक्य लिखा जाए आउ जेबे तुम्भे आम दृष्टि तुम घृणायोग्य विषय सबको दूर कर तेबे तुम्भे स्थानांतरीकृत नहिब इस्राएली लोक मान गोटे सबुठ बड़ प्रॉब्लम थिला आइडल वर्शिप परमेश्वर को उपस्थिति देखुंती मूसा परमेश्वर सहित कथा हवा को जाइछंती तथापि भी से माने हारण कहते गोटे बाछुरी बनइलु जल्दी आमे आकु अनै अनै कि मिस्र को फेरी जीवु जाब जीवन से मध्य यही प्रवृत्ति रहिला आमे तो भलरे अच्छु आमे तो भलरे खाऊछु जेरिमिया भविष्य वक्ता अनुसार आमे काहेकि परमेश्वर सेवा करिबु प्रभु कहती जदि तुम्हें माने फेरी आस आम मान को पवित्र बाइबल कहे प्रथम जोहन 5 पर्व 21 पदरे हे वत्स्य गण प्रतिमा गण मान को तुम मध्य स्थान दियो नाई प्रतिमा गण मान को स्थान दिंतु ना जदि आपण माने इंग्राजी भर्सन में पढ़िबे से स्थान अति प्रांजल भाव में लिखा जाए एम्प्लीफाइड बाइबल रे जे कौनसी विषय ख्रीष्टंक स्थान आम जीवन में नहीं जाए ताहा आम मान जीवन प्रतिमा अटे आज अनेक विश्वासी माने अछंती दिनक 24 घंटा रु 6 घंटा 7 घंटा रील्स रे बितेई दियंती समय पाइला कि हाथ में मोबाइल थिबो यूट्यूब चली थिबो प्रार्थना सेतिक समय हुए ना जदि प्रार्थना ठू रील्स अधिक समय अच्छी जानतु रील आपण जीवन आइडल हो जाइए रील्स आपण जीवन प्रतिमा हो जाइए परमेश्वर प्रभु कहते प्रतिमा को घुंचाओ प्रतिमा को घुंचाइले तुम्हें स्थानांतरीकृत हेब ना कि जदि प्रतिमा अच्छी तुम्हें स्थानांतरीकृत हेब जदि ईश्वर घृणायोग्य विषय अच्छी तुम्हें स्थानांतरीकृत हेब आज आम मैंने निजे निज को पचारू मो जीवन प्रतिमा कौन कौन एंगरनेस मो जीवन प्रतिमा कौन ग्रीडीनेस मो जीवन प्रतिमा कौन लस्टफुलनेस मो जीवन प्रतिमा कौन मो जीवन प्रतिमा अच्छी मुझे जानी पारनी मु जीशु ठारे प्रार्थना करी प्रभु कोठी मु दुर्बल अच्छी मते देखांतु मते परिष्कृत करंतु कारण मु स्थानांतरीकृत हेबाकु चाहे नाही मु स्थानांतरीकृत हेबाकु चाहे नाही यह प्रार्थना करंतु मागंतु जीशु को प्रभु मु स्थानांतरीकृत हेबाकु चाहे नहीं एणुक जहाँ दुर्बलता मो मध्य आपण देखुंती मते से परिष्कृत करंतु मागंतु से दियाजिब मु बारंबार गोटे वर्ड कहूँ ए स्थान में मध्य लिखाई स्थानांतरीकृत कुआड़े स्थानांतरित करा आमे कोठी की आसीछु आमे को स्थान पे मनोनीत हेछु
एफिसियो पुस्तक 2 पर्व 19 पद आ 20 पद जदि आम पढ़ा जापर। एफिसियो पुस्तक 2 पर्व 19 पद आ 20 पद ए स्थान लिखा जाए, अतएव तुम्भे माने विदेशी बा प्रवासी नुह, किंतु साधु मानक सहित सहनागरिक और ईश्वर परिवार भुक्त अट। तुम्भे माने प्रेरित और भाववादी मानक भित्तिमूल उपर निर्मित होइएछ, ख्रीष्ट जीशु स्वयं सेथिर कोणर प्रधान प्रस्तर। लिखा जाए आमे माने पूर्वरु स्वर्ग राज्य पे विदेशी लोक माने थे, किंतु जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणक पई मो पई क्रूसरे हत हेले से सब शत्रुता लोप पाईगला। आमे माने ईश्वर आत्मांक द्वारा ईश्वर सहित एकीभूत हेबार सुजोग पाइले। आउ ए स्थान लिखा जाउछि 19 पदरे, तुम्भे माने विदेशी बा प्रवासी नुह, किंतु साधु मानक सहित सहनागरिक और ईश्वर परिवार भुक्त अट। बट जदि आज आम से ईश्वर स्थान आउ क्या दे देइछु, आमे माने स्थानांतरीकृत है। आज जदि आमे माने ईश्वर स्थान ईश्वर को देइछु आ समस्त प्रकार मंदतारु पलायन करिछु, आम माने केबे भी स्थानांतरीकृत हेबु नाही। जदि आपण माने पढ़िबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 8 पर्व 11 पद और 12 पद, से स्थान अति प्रांजल भाव में लिखा जाए। गोटे समय आसुछि जे अब्राहम पूर्वर पश्चिम उत्तर दक्षिण अनेक आसबे, अब्राहम इसाक जाकुबंक सहित भोजन रे बसिबे, किंतु गृहर संतान माने बाहर फोपड़ा जिबे, से माने स्थानांतरीकृत हेबे। काहेकि कारण से माने आपणा आपणा मध्यरु मृत कर्म को स्थानांतरित कले नाही। लुकलिखित सुसमाचार 13 पर्व 28 पदरे आहुरी भयंकर भाव में लिखा जाए। पवित्र बाइबल कहे जेतेबेले अब्राहम इसाक जाकुब और समस्त भाववादी मानू ईश्वर राज्य में प्रवेश करिबार और आपणा आपणा को बाहर फोपड़ा हेबार देखिब, सेतेबेले रोदन हेब, अंधकार हेब, दंतर किड़िमिड़ी हेब। प्रभु आज आमको डाकुचंती फेरी आस, जे प्रकार तुमे माने अंधकारगामी हेब नाई। प्रभु आज आमको डाकुचंती फेरी आस, जे प्रकार तुमे रोदन करिब नाई। प्रभु आज आमको डाकुचंती तुमे माने फेरी आस, जे प्रकार दंतर किड़िमिड़ी स्थान रे पड़िब नाई। प्रभु डाकुचंती आज तुमे माने फेरी आस, जे प्रकार तुमे माने नरक रे कलबल हेब नाही। डिसीजन इज योर्स। प्रभु आपन को फ्री विल देइचंती। प्रभु इस्राएल को मध्य कहउचंती, आमान को मध्य कहउचंती, डिसीजन इज योर्स। जदि तुम फेरिबा को चाहूच मो पाखु फेरी आस। पार्टी रे प्रार्थना थाउ, कौन प्रार्थना जे प्रभु मोर अधर्म सब को दूर कर, मते ग्रहण कर। प्रभु कहउचंती यस मु ग्रहण करिबी, कंडीशन अप्लाइड, तो भितर मृत कर्म सब को परित्याग करिबा को हेबो। प्रभु कहउचंती कंडीशन अप्लाइड, प्रतिमा मान को स्थान देबो नाई, मु तो लाइफ रे प्रथम स्थान नेबी। ताहले तू स्थानांतरीकृत हेबु नाई, तू बाहर फोपड़ा जीवु नाई। आज आम माने आम निज निजर लाइफ को टिके देखु। आमे परित्राण पाइबा पई कोन देइछु? नथिंग। बट आमे माने जेमति परित्राण पाइबु, सेथि निमंते ही हैज गिवन हिज ओनली बिगटन सन। से आपणार एकमात्र अद्वितीय पुत्र को देई अछंती। हेरोद राजा को से कहउचंती, मोर राज्य ए जगत संबंधी नुहे। जदि हेई थांता तेबे मोर परिचारक माने आसी थांते युद्ध करिबा पाए। बट पवित्र बाइबल कहूची, प्रभु जीशु से स्थान रे कहउचंती, मु सत्य सपक्ष रे साक्ष्य देबा पई आसी अछि, आ जेउ माने सत्यर संतान से माने मोहर वाक्य सुनंती। आज निजे निज को पचारू, मु सत्यर संतान तो? इफ यस, मुझे सुंग वाक्य शुणी कि से आचरण करिवार आवश्यकता अच्छी। बट जदि मु आज ईश्वर वाक्य शुणुची किंतु से आचरण करू नहीं, मु केबे भी ईश्वर संतान नुह, मु केबे भी सत्यर संतान नुह। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने सब बेले गोटे विषय माने रखंतु। लोकलिखित सुसमाचार कथा, प्रभु 70 जन लोक को मनोनीत कले, जाओ सुसमाचार प्रचार करने।
ତୁମେ ସେ ନଗରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନଗରୀରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନଗରୀରେ ଆପଣାର ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅ, ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଶେଷ ଦିନରେ ସଦମର ଅବସ୍ଥା ସହନୀୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଗରୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସହନୀୟ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ସେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କେବେ ବି ଲିଭା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ବାଇବଲ କହୁଛି ଫେରିଆସ। ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ଆମେ କେବେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକୃତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଫେରିବା ନାହିଁ, ସେ ଦିନ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରୁ ମାତ୍ର ନିଜ ହୃଦୟ ଚିରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥାଉ। ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।